प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। प्यारे साथियों, हम आज आपके सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले नबी हैं। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर बहुत से नबियों को भेजा, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस वक्त आए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए एक लंबा अरसा गुजर गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो लोगों में चोरी, जिनाकारी, लूटमार, चुगलखोरी, बदकारी, बुराई आम थी। एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को नाजायज माल कब्जा लिया करते थे, एक दूसरे को जरा जरा सी बातों पर कत्ल कर दिया करते थे। गर्ज ये कि गुमराही हर तरफ आम थी, एक तरह की जुल्मत छाई हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब ऐसे लोगों को देखते तो ये सोचते थे, ये फिक्र किया करते थे कि कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे उन लोगों को समझाया जाए जो अमीर होकर के, जो दौलतमंद होकर के गरीबों पर जुल्म करते हैं, उनके माल को दबा लेते हैं, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, उनको हकारत की नजर से देखते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो जिनके पास माल और दौलत थी, जिनके पास कुछ रुपया पैसा था, वो कमजोरों के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते थे। अगर किसी ने उनकी दावत कर दी और वहां पर कमजोरों को भी बुलाया गया, गरीबों को भी बुलाया गया, तो दौलतमंद लोग वहां जाना पसंद नहीं करते थे और कहते थे कि इनके साथ उठने बैठने से, इनके साथ बातचीत करने से हमारी शान की खिलाफ वर्जी होगी, ये हमारी शान के मुवाफिक नहीं है कि हम इन लोगों के साथ उठे बैठें। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और उन्होंने इस चीज को खत्म करने का इरादा किया, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन तमाम लोगों को जियाफत के लिए बुलाया, मेहमान नवाजी के लिए बुलाया कि गरीबों को भी दावत दी, उसमें अमीरों को भी दावत दी, उसमें कमजोरों को भी दावत दी, उसमें मुफलिसों को भी दावत दी, उसमें दौलतमंदों को भी दावत दी। सबको एक जगह जमा कर दिया। सब लोगों ने आकर के कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ऐसा तुमने क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने रब का फरमान तुम्हें सुनाने वाला हूँ। 10 सहीफे मेरे ऊपर नाजिल किए गए हैं। उन सहीफों में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक माबूद की इबादत की जाए, सिर्फ इस दुनिया को बनाने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला, इस पूरी दुनिया को कायम करने वाला सिर्फ वो अल्लाह है। हमें उसी के सामने इबादत करनी चाहिए, उसी के सामने झुकना चाहिए, उसी के सामने सजदा रेज होना चाहिए। ये बातें जब उन लोगों ने सुनी और कहा कि नूह अलैहिस्सलाम तुमने ये क्या किया कि तुमने कमजोरों को भी, तुमने गरीबों को भी, तुमने मुफलिसों को भी हमारे साथ ला करके यहाँ जमा कर दिया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरे रब का सबक है, ये मेरे रब का फरमान है, हम लोगों को ऐसे ही मिलजुल करके रहना चाहिए। उन लोगों ने बुत पाल रखे थे, 4 बड़े बुत थे जिनकी वो इबादत किया करते थे, जिसके सामने वो अपने सर को झुकाते थे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी समझ से ये बात बहुत दूर है कि जो हमने बुत अपने हाथों से तैयार किए हैं, जिनकी शक्ल सूरत हमने अपने हाथों से ढाली है, फिर वो हमारा कैसे भला कर सकते हैं? हम क्यों कर उनके सामने अपने सर को झुकाएं, क्यों उनके सामने अपनी आजिज़ी जाहिर करें? वो तो हमसे भी कमतर हैं, हमसे भी कमजोर हैं।
یہ باتیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی، لیکن اکثریت جو تھی وہ گمراہ لوگوں کی تھی، ان لوگوں کی تھی جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانا تھا، وہ اکثریت میں تھے، اور کم لوگ وہ تھے جو اس بات کو ماننے والے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام برابر ان لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور جب اس ضیافت کا انتظام کیا گیا اور اس ضیافت میں تمام لوگ شریک ہوئے، تو ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر کے کہنے لگا کہ اے نوح، تو کیسی باتیں کرتا ہے، ہماری سمجھ میں تیری باتیں نہیں آتی، کیا تو کہتا ہے کہ صرف ایک ہی رب ہے جو سورج کو بھی نکالتا ہے، جو چاند کو بھی روشن کرتا ہے، جو بارشیں بھی کرتا ہے، جس کے سامنے اتنے سارے ستارے موجود ہیں، جو ہمارے لیے زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، ایک معبود اتنے کام کیسے کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، تم نہیں تھے دنیا کے اندر، اس نے پھر بھی تم کو پیدا کیا، جو ایک نطفے سے ہم سب کو پیدا کر دیتا ہے، ہمارے اندر جان ڈال دیتا ہے، ہمارے اندر روح ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کے بس کی بات کیوں نہیں ہو سکتی کہ وہ تمام اس نظام کو پیدا کرے؟ اس پوری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، ان تمام کے نظام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ باتیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں آنی شروع ہو گئی، اور لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے، لیکن چند لوگ ایسے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ ایک اور واقعہ بہت اچھا ہے، آج کی ویڈیو کچھ زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس واقعے کو اگلے حصے میں بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس چینل پر بنے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ ایسے ہی قصوں سے، ایسی ہی کہانیوں سے اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔